Battle of Class B. Lamak Consolacion Cebu. Team Panis, Jomar og It's My Day kontra sa team Elmer Atan og ni The Black Panda. Darlene, bang! Uha! Igo, ay! Inside! 2-0 na, 2-0 sa atong game 1. Servisyo Panis para 3. Elmer, sagang. Darlene, nakaburak. Sagang yapon. Kuha na. Win. 3-0 na, 3-0. Atong pasalamatan atong sponsor ning atong bakbakan diri sa Lamak Consolacion Cebu. Nga sila si Konsehal Martin Colobio, Konsehal Rierma, Konsehal Liaset Ormania, Konsehal Paul Yapo Pipito, and barangay officials. Imumer bang! Inside Ono Tris. Under niya sa Alsutin Promotion. Gatong kuan diri organizer si Mosrak Bihag. Ono Tris, bola sa team Jomar. Servisyo Jomar. Darlene. Pus-pusangatan. Pokot. 4-1. Gini. Para 5. Out ball ang bola ni The Black Panda. 5-1 na. Kini para size. Darlene. Atan. Imo Darlene. Bantay. Kuha na. Sauman lang ko. Sagang yapon. Ay. Sanggos panganod. Size change court. Gusto mo mga pasalubong mapalitan ninyo diha sa Karkar Delicacies, Karkar Chicharon and Delicacy Store diha sa Sangat San Fernando ug sa Abugon, Cebu nga. Diha ang lamian nga marisilanto ni Chicharon og ang ampaw. Hala, tukod. Kuha pa. Jomar nagpabuto. It's My Day sagang. Sakto ras bukbok. City o gusto mo disco Arno ko Disco Mobile, DJ's favorite Disco Mobile. Ang wala nagulatan na Spanish bang Girls me Servisyo Jomar. Wait, 9-1. Kini para Jis. Last 3 na. Jomar, bang gibato si The Black Panda. Gipunaan. Imo gyud Jomar. Bang. Panis. Dapa. Grabe, paksit bilbil Last 2 na, last 2. Para 11. Paniso. Ay, ambitious ang nako. Jis. Side out. Servisyo Atan. Jomar. It's My Day. Pokot. Gipokot si It's My Day. 2 Jis. Jis 2 kini para 3. Panis. Jomar bang.
Panis, lo! Perfect! Igang Panis, galing by Panis. Jeez, dos, kini para 11. Imo Jomar, bahog, maang. Bato. Last ball. 11, last ball na. Para daw sa gimuan, service it's my day. The Black Panda. It's my day firing. Jomar again on the attack. Two-shot combination. Kabaw padagang. Panis, breaking. Hala, naka-counter na ng Black Panda. Lami astirada. Oy. Dos 11. Kini para 3. Servisyo Darlin. The Black Panda. Kamang Panis. Birahan. Sagang na. Lah. Panis. Lah kuha paswanan. Tangan na. Giwatas-watas oy. Last ball para Daog. For the win sa game 1. Bukan. Jomar. Sagang. It's my day. Sagang yapon. Nakabo na bantay. Wana. Namumba na. Ang kontra. Side out. Servisyo Elmer. Para 3. Atan. Jomar, he reloaded shot. Jomar again. Atwara, puni kay dive na. Lah, sukol para ba Jomar? Ay, gilabay ni Mos Gawas Jomar. 3-11 na. Servisyo para 4. Pokot. Side out. Okay, para Daog. Jomar ba? Batu. Box. Gilalas. Panis. Kamang. Lah. Bantay Jomar. Lah bantay. Bang. Iway ang dipinsa. Atan. Giumbak mangatan. 3-11 na. 3-11. Servisyo Atan para 4. Bantay Panis. Dai boy. 4-11. Kini para 5. Jomar. Sagang. Bantay. Gisi. 5-11. Kini para 6. Sagang. Jomar again. Sagang yapon. Ala. The Black Panda. Igo gyud. Gipakat-kat ang bola. 6-11. Minggo ko na. Kini para City. Jomar. Sagang. Lupa na sa satan. Lupa sa satan. Jomar Sagang. Laban tayo Panis. Kuha. Elmer. Unalan. Dapay. Wala lawiya. Das. Plano na lang pabilin ni Panis. City. 11. Servisyo Atan. Lah. Straight na mga Atan. Tara. Hala Elmer. Side out. City 11, servisyo Ismaili. Imo Ismaili. Bantay. Sagang nga. Out. Yawag tingog na Black Panda. City 11 ha, City 11. Servisyo na Black Panda. Jomar. The Black Panda. Ay! Gipakamang eh.
Diha kini para daog ni sa game 1. Imo Mar, baang. Imo gyapon. Smiley. Bantay, tora. Bang. Nakaburak si Panis. Paksit. Daog na, daog. May daog sa game 1 ang Team Jomar Panis o ni Smiley. Atangin niyo tong game to.